Ya Tuhan Yesus, peganglah tangan kami. Oh Lord, hold our hands. Sebab kami tidak mampu tanpa belas kasihan Tuhan. Because we are helpless before your mercy. Perkataan manusia terbatas, tapi firman-Mu tidak terbatas. Our speech is limited, but your word is unlimited. Biarlah Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. May your spirit work within us. Berkati kami dengan firman-Mu. Bless us with your Hiburkan kami. console. Berkati kami dengan firman-Mu. Bless us with your word. Di dalam nama Tuhan Yesus kami doa. In your Lord we pray. Amin. Amen. Shalom saudara-saudara. Shalom everyone. Kita bersyukur kepada Tuhan di kesempatan ini kita bersama-sama dengan keluarga yang berduka tentu. We are thankful along with the family here. Dan kita akan membuka Alkitab kita Mazmur 116 ayat yang ke-15. Let's open our Bible from Psalm 116 verse 15. Mazmur 116 ayatnya yang ke-15. Kalau sudah dapat kita baca ayat 1 ayat ini. Let's read it together. Mazmur 116 ayat yang ke-15 saya baca, nanti Pak Heri akan baca bahasa Inggrisnya. Berbahasa Indonesia bersama saya. 1, 2, 3. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. In English, let's read it together. Psalm 116 verse 15. Precious is in the sight of the Lord. It is the death of his saint. Puji Tuhan. Praise the Lord. Saudara-saudara, mungkin saudara pernah lihat satu gambar di mana ada beberapa tentara Amerika menancapkan bendera di sebuah pulau di Jepang. Maybe some of you already saw a picture of United States soldiers putting down the American flag in Japan. Pulau itu namanya Iwo Jima. That island is called Iwo Jima. Gambar itu begitu terkenal sehingga dijadikan kartu pos atau stamp. This picture is very famous. The United States use it as postage. Jadi satu hari ada seorang mahasiswa teologi yang sedang berjalan-jalan di kota Chicago. One day there's a student who was walking around in Chicago. Dia adalah sekolah dari sekolah Alkitab, mahasiswa sekolah He's Alkitab. attending a seminary. Dia ketemu dengan seorang pria And he met a man. dan dia ingin menceritakan Tuhan Yesus sama dia. He want to share the gospel to him. Waktu dia ceritakan Yohanes 3 ayat 16 kepada pria ini, When he mentioned about John 3:16, pria ini bilang, stop. this man says, "Stop! Kamu ingat nggak Iwo Jima? Don't you remember Iwo Jima? Saya adalah salah seorang dari tentara yang menancapkan bendera Amerika di Iwo Jima. I'm the man who put the flag on Mount in Iwo Jima. Bahkan pemerintah Amerika bikin monumen untuk kami." And the government also made a monument for us." Dengan sombongnya dia bilang begitu. Proudly he said that. Akhirnya 3 bulan kemudian Surat Kabar Nasional menceritakan And 3 months later, the national newspaper pria berumur 32 tahun mati karena alkohol dan tuberkulosis. mentioned that there's a man, 32 years old, died of tuberculosis and alcoholism. Pria itu bernama Ira Hayes. And this man is Ira Hayes. Dialah pria yang menancapkan bendera Amerika di Iwo Jima. He's one of the men who put down the Kematian Iwo Jima. terjadi kepada siapa saja. Death can happen to anyone. Bisa terjadi kepada orang biasa. Can be any regular man. Bisa terjadi juga kepada orang yang gagah perkasa, yang terkenal, yang sampai patungnya pun dibuat sama pemerintah Amerika. It can be Ira. to anybody who is also famous. Even the United States make a statue of him. Semua yang hidup akan mengalami kematian. We all will gonna face death. Namun ada sesuatu kematian yang istimewa di mata Tuhan. But there's a special death before God's Sehingga eyes. Tuhan Yesus mengatakan, Alkitab mencatat begitu berharganya kematian orang-orang kudusnya Tuhan. Then the Bible mentioned here that precious is in the sight of the Lord is the death of the Saya mau saints. mengajak kita mari sebentar bersama saya renungkan bagian ini. Betapa berharganya anak-anak Tuhan yang kembali pulang kepadanya. Let's contemplate what we just read, how precious is in God's eyes. Ada 2 hal yang akan saya ajak saudara untuk pikirkan. There are 2 things. Yang pertama, saudara-saudara, Tuhan itu mengerti kesedihanmu. The first one, God knows your sorrow. Kenapa
kematian orang kudusnya Tuhan itu berharga? Karena Tuhan mengerti kesedihanmu. How come it's so precious to him? Because he knows your sorrow. Dia bukan hanya Allah yang perkasa, yang jauh di sana, yang mulia, yang kudus, yang ada di sorga. He's not just the Almighty God who lives up there in heaven. Tapi dia adalah Tuhan yang mengerti kesusahanmu. He's also the same God who knows your difficulties, your suffering. Dia adalah Tuhan yang mengerti air mata yang tertumpah. He knows every tear that comes from your eyes. Karena dia Allah yang penuh dengan belas kasihan. Because he's a merciful Alasan God. pertama kenapa berharga kematian orang kudus Tuhan. The first reason why it's so precious to God, Karena Tuhan mengerti kesedihanmu. because God knows your sorrow. Dia datang ke dalam dunia mengambil rupa sebagai manusia. He came to the world as a human flesh, Untuk merasakan apa yang engkau rasakan. so he could feel your Untuk feeling, mengalami apa yang engkau alami. to experience what you experience in your Dia life. tahu betul arti air mata. He truly knows what tears means. Alkitab mencatat dalam perjanjian lama The Bible says in the Old Testament bahwa Allah menghendaki agar semua manusia itu diselamatkan. that God wants all human beings be saved. Ada satu arti saudara-saudara dari precious itu artinya costly. That's the one meaning of the precious is costly. Jadi kematian orang percaya itu selain karena Tuhan mengerti kesedihanmu, kematian orang percaya itu begitu bernilai dan mahal harganya. It's not only precious, but it's costly. Ketika orang kudus Tuhan meninggal dunia, hati Tuhan sedih. When the saints pass away, God's heart crushed. Hatinya hancur. It's crushed and then sorrow. Dan itu terjadi. Contoh yang paling sederhana dalam Yohanes 11, ketika Yesus menjumpai sahabatnya yang telah meninggal, betapa kesedihan di sana. And it's mentioned in John 11 when his beloved friend died, passed away. Yesus menangis di sana. Jesus Christ wept. Yesus tahu air mata. He knows tears. Saya belajar untuk tidak melarang orang yang berduka untuk menangis. I learned not to forbid people to cry, Sebab kita perlu menangis. because we need to cry. Kita perlu menangis untuk kita juga segera bisa pulih. So we can recover. Air mata diciptakan Tuhan untuk mengungkapkan hal-hal yang tidak bisa diucapkan oleh kata-kata. Tears created by God to express something that is not utterly. Jadi saya tidak pernah gurui orang, jangan nangis, dia sudah di surga. No. So I never Silakan told Anda people menangis. to stop crying. Karena Tuhan mengerti kesedihanmu. Because you know Dan your itu yang sorrow. dialami oleh Tuhan ketika orang-orang kekasihnya, miliknya kembali pulang, dia pun berduka. That's what he's experienced as well. When his beloved one died, he also in sorrow. Saudara-saudara, Brothers and sisters, ada seorang wanita yang bernama Lina Sandals. there's a lady named Lina Sandals. Dialah yang menciptakan lagu Day by Day yang baru kita nyanyikan tadi. She's the one who wrote Day by Day, the song that we just. Dia anak seorang pendeta. She's the daughter of a pastor. Dia dekat dengan ayahnya. She's close to her father. 12 tahun dia mengalami kelumpuhan She was paralyzed for 12 years, dan gak bisa bangun, banyak hidupnya dihabiskan di ranjang. and she was bedridden. Tapi sang pendeta percaya Tuhan punya kuasa. But her dad knows that he has power. God has power. Dikuatkan hati putrinya, dia katakan pada waktunya Tuhan dia sanggup menyembuhkan engkau. He said, in due time, God will heal you. Suatu hari di hari Minggu orang tuanya sedang beribadah ke gereja. One day when they were at the church, Lina masuk dalam doa dan membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lina had a quiet time and read the Bible earnestly. Mujizat terjadi. There was a miracle. Ketika orang tua datang, When they came back from the Mereka church, kaget. they were surprised. Lina sudah berpakaian dengan baik dan She was dressed berjalan-jalan up. di rumahnya. And she was walking in the house. Wah, hatinya menjadi senang. They were excited. Saat itu Lina semakin mengasihi Tuhan. And Lina loved God so more Dia tulis banyak puisi. and wrote more Umur poems. 16 tahun dia ciptakan satu buku berisi puisi-puisi rohani. At 16 years old, she made a book full of poems. Waktu dia berumur 26 tahun, When she was 26 years old, dia temani ayahnya untuk sebuah pelayanan she went with her father for a ministry dengan sebuah perahu di sebuah danau. on a boat on a Di lake. tengah danau perahu itu terbalik. In the middle of the lake is capsized. Waira menyaksikan betapa ayahnya struggling, akhirnya tenggelam dan mati.
She saw her dad singing and then pass away. Itu menghancurkan hatinya, Broke her heart. berat baginya. So hard for her. 2 tahun kemudian 2 years later, dia tulis lagu ini. she wrote this letter. Day this by song. day, Day by day. tiap-tiap waktu Tuhan peliharaku. Day by day, He cared for us. Dia katakan Tuhan mengerti isi hatiku. It says, God knows my heart. Tuhan tahu air mataku. God knows my tears. Dan dia dikuatkan Tuhan. And she was strengthened by God. Bait ketiga dia tulis On begini. the third stanza, it was written, Saya baca, help me though in every tribulation, so to trust thy promises, O Lord, that I lost not faith, sweet consolation. Offer me within thy holy word, till I reach the promised land. Saudara-saudara, dia dapati penghiburan dari Tuhan. she got comfort from God. Karena Tuhan tahu air mata. Because God knows Dan the lagu tears. itu memberkati And the kita song semua. bless everyone else here. Yang terakhir, Last one. yang kedua, Second. kenapa kematian orang kudusnya itu berharga? How come the death of the saints are precious? Karena orang-orang kudusnya akan menerima upah. Because they will get our reward. Orang-orang kudus Tuhan itu kepunyaannya Tuhan. The saints are belong to God. Rasul Petrus berkata, kamu adalah bangsa yang terpilih, kepunyaanku. Paul said, you are a chosen nation, belong to me. God says. Orang yang percaya kepada Yesus adalah milik Yesus dan akan kembali kepada Yesus. Who believes in God, belongs to God, and will come back to God. Saudara-saudara, kita semua adalah miliknya Tuhan. Amin. We are belong to God, amen. Di dunia ini kita ketemu dengan segala kesulitan dan persoalan. In this world, we are facing many troubles and sufferings. Saya kenal Oma Hermina cukup lama. I met her for quite a while, Oma Hermina. Waktu beliau dirawat di sebuah convalescent di daerah LA pun saya pernah berjumpa dengan dia. When she was in convalescent house in LA, I also met her before. Dan saya bersyukur di hari-hari terakhirnya saya bersama Tante Airin juga berjumpa dengan dia. And I'm glad in her last life, I met her with Tante Irene as well. Di dunia ini penuh dengan kesukaran. And this world is full of Ada sakit difficulties, penyakit. hardship. Ada sakit penyakit, There's illness. ada masalah, There's ada troubles, penderitaan, suffering. ada suntik, ada jarum suntik, There's shot, ada rumah sakit. hospitals. Di surga nanti kita tidak ketemu semua itu. But in heaven, we will not see one. Orang-orang kepunyaannya diberi upah. Who are belong to him will be given wages. Dia tidak lagi berjumpa dengan yang namanya jarum suntik, We rumah will not sakit see dan apapun yang saudara bisa sebutkan. Injection or hospital, whatever we have here in this world. Engkau kepunyaannya, You belong to him. Oma Hermina kepunyaannya, Mama Hermina is dan belong to dia him. menerima upahnya dari Bapa di And she surga. will receive the reward from the Father in heaven. Jeremy Camp, sebuah grup musik di negeri ini, tuliskan sebuah lirik. Jerry Camp, famous singer, he wrote lyrics that says, There will be a day with no more tears, no more pain, no more fears. There will be a day when the burden of this place will be no more. We will see Jesus face to face. Kita banyak tahu lagu ini. we know this song before. Engkau kepunyaannya akan menerima upahmu di surga. You will receive your reward in Engkau heaven. akan berjumpa dengan pemilik hidupmu, Yesus Tuhan. You will meet the owner of your life, Jesus Christ. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Brothers and sisters, berjumpa dengan Tuhan To adalah meet Jesus. sebuah janji yang pasti. is a certain promise that he gives. Waktu Yesus bangkit dari kematian, When he rose from the death, maka itu semuanya diubahkan oleh Tuhan. everything's changed by God. Waktu Yesus bangkit dari kematian, And when he rose again from the death, kematian itu mati. death has been dead, has been Yeah. conquered. Dikalahkan, Yesus menang. Jesus won. Dan kebangkitan Yesus adalah jaminan. And his resurrection is a guarantee to us. Ketika orang percaya mati, When believers die, mereka pun akan dibangkitkan dan hidup they selama-lamanya will be bersama Tuhan. resurrected and be with him forever. Saudara-saudara yang terkasih, Brothers and sisters,
Oma Hermina telah menerima upahnya dari Bapa Mama Hermina surga. already received the reward from the Father. Berapa lama sih manusia bisa bertahan? How long could you live? Saya ngomong-ngomong sama Tante Airin, kalau boleh Tuhan kasih dong umur panjang, kita mau rayain yang ke-90 ya, kita pernah ngomong ya. I talked to her, let's see if she could have a long life until her 90th birthday. Maunya kami Tuhan, kalau boleh biarlah kau kasih panjang umur supaya kami rayakan 90 tahun, luar biasa saudara-saudara. If God's willing, we want to celebrate the 90th Saya baru birthday. setengah dari umurnya. I'm not even half of her age. Luar biasa diberkati Tuhan. Incredible. Punya God bless her. 8 anak. She has 8 children. Di sini ada ya, jadi di sini ada saudara bisa lihat. Begitu banyak keturunannya, diberkati Tuhan. Many of her family is blessed by God. Tapi berapa lama sih manusia bisa bertahan hidup? But how long could you live? Tubuh jasmani kita semakin lama akan semakin lemah. Our physical body is deteriorating every day. Tubuh jasmani kita semakin lama semakin rapuh. It's getting weaker and weaker. Tapi tubuh rohani kita But our spiritual body diberkati Tuhan. is blessed by Dan buat God. orang-orang kepunyaannya, Tuhan memberikan tubuh kemuliaan And He will prepare a glorious body. yang tidak ada kerut, There will be no tidak ada wrinkles, sakit, no sickness, tidak ada air mata. no tears. Ibu Hermina telah meneladani, dia percaya Tuhan. She gave us a good example. Dan Alkitab berjanji, And the Bible promises us kebangkitan Yesus menggaransi kebangkitan kelak kita bersama-sama dengan the Tuhan di resurrection surga. of Jesus Christ guarantee our resurrections as well. Kiranya kita meneladani beliau. May we learn from her. Jika di antara kita belum yakin akan hidupmu, mari percayakan hidupmu kepada Tuhan Yesus. If you're not certain about your life, bring your life to God, to Karena Jesus. kebangkitannya mengubah segalanya. Because His resurrection can change Dan everything. kelak kita pun akan berjumpa dengan Oma Hermina di And one day sorga. we will meet her in heaven. Saya akan tutup dengan sebuah kisah. I'll close with a story. Kalau saudara tahu, di Amerika ini ada seorang pendeta terkenal, D.L. Moody, yang sangat terkenal di akhir abad 18. In the 18th century, there's a famous D.L. pastor, D.L. Moody. Suatu hari di usianya yang sudah lanjut, di hari-hari terakhir sebelum dia kembali ke sorga, dia berkata begini. At his old age, he said, Suatu hari Anda akan baca di surat kabar D.L. Moody dari East Northfield meninggal dunia. one day you will see in the newspaper that D.L. Moody from East East Northfield. Northfield passed away. Jangan percaya itu. Don't believe that. Saat itu saya sesungguhnya lebih hidup dari hidupku sekarang. At that moment, I live better and more than what I live right now. Saya hanya pergi meninggalkan tubuh yang rapuh ini ke rumah yang kekal. I'll just leave this rotten body to be in the everlasting body with God. Tubuh yang kematian tidak bisa sentuh, The body that the death cannot touch, yang dosa tidak bisa masuk. that sin cannot enter. Seperti tubuh Yesus yang mulia. Just like the glorious body of Jesus Secara Christ. daging saya lahir 1837. Physically, I was born in 1937. Secara rohani saya lahir 1856. Spiritually, I was born again 1946. Yang lahir dari daging akan binasa. Was born from physics is going to die away, Tetapi tubuh roh saya akan hidup selama-lamanya. but my spirit will live forever. Itulah upahmu. That's your reward. Mari kita berdoa. Let's pray. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Lord, thank you for your word. Biarlah roh-Mu terus bekerja. May your spirit keeps working within us. Berkati dan hiburkan semua keluarga, juga kami yang ada di sini. Bless and comfort the family and us as well here. Kami percaya roh-Mu mampu menolong kami. We believe that your spirit could help us. Terima kasih buat firman-Mu. Thank you for the word. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus Christ, I pray. Amin. Amen.